Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, hari ini kita akan masuk subtopik baru iaitu 3.3 lah. Okey, so sebelum ni kita pernah discuss formula resistance adalah dia bergantung kepada material kan. Jadi bergantung kepada resistivity, bergantung kepada length dan inversely proportional to area. Okey, so kita dapatlah formula resistance sebelum ni. Okey, so sekarang ni kita akan tengok apa lagi faktor resistant tu bergantung on, iaitu kita cakap dia bergantung pada temperature lah. Okay, so kalau soalan tu tanya, explain the effect of temperature on resistance in metal. Okay, so obviously apabila temperature increase maka resistance pun akan increase. Ni kenapa ni kita akan tengok contoh metal biasa, semiconductor dengan superconductor. Okay, right. So, untuk metal biasa, apabila kita increasekan temperature tu, the number of free electrons per unit volume, katalah per unit volume maybe setakat ni kot. Okay, lepas tu ada banyaklah free electron kat situ kan. Obviously remains unchanged lah. Okay, maksudnya kalau banyak tu elektron, banyak tu je lah dia kan. Dia takkan berubah lah. Tapi what happen, dia akan obtain kinetic energy. So, dia akan ada tenaga. So, dia akan vibrate with a greater amplitude. Okay. So, what happened? The number of collisions between the free electrons. So, this is the free electrons. And then this is a metal atom. So, mereka akan berlanggar lah sama sendiri. So, susahlah elektron tu tak mengalir kan untuk menghasilkan current. So, hence the resistance will increase. Okay. Itu untuk metal biasalah. Okay, how about semiconductor? Semiconductor ni tak banyak, tapi Miss bagi contoh silicon. Okay, dia cakap, tadi kita cakap bila temperature increase, resistance increase. Tapi what happen dekat sini, apabila temperature increase, dia punya, let me highlight bila temperature increase, resistance dia decrease. Sebab apa? Ni special case sikit lah. Tadi tu susah dia nak lalu kan. Susah elektron tu nak lalu sebab dia duduk berlanggar dengan atom punya metal tu. Tapi this one untuk silicon ni, what happen, dia punya elektron, okay, tengok baca ayat dekat sini The semiconductor atom acquire the extra energy and cause the valence electron escape from the covalent bond. Okay, so ada covalent bond lah. Okay, so what happen, elektron tu obtain enough energy and then dia akan terlepas. So, dia akan join the, free moving electron ni untuk menghasilkan current. Okay. So tadi tu dia hanya vibrate saja and then dia berlanggar sama sendiri. Yang ni memang dia berjaya terlepas and then dia join lah member dia lain untuk menghasilkan current. Hence the resistance will decrease. Okay. Itu untuk semiconductor. And then we have another material iaitu superconductor. Superconductor ni dia metal juga tapi metal yang bersifat superconductor. Okay. So what happen, sama juga konsep dia. Apabila temperature increase, dia punya resistance pun increase lah. Okay. Tapi dia special sikit. Kenapa dia special? Sebab bila temperature, okay, kalau temperature decrease, resistance decrease lah kan. Tapi what happen yang specialnya superconductor ni adalah apabila dekat certain temperature ataupun kita panggil dia critical temperature, okay, ni waktu dia nak turun lah kan. Tapi bila dah turun tu, katalah maybe dalam 10 degree Celsius, dia punya resistance tu bukan saja berkurang tapi malah menjadi kosong. Dia bukannya macam temperature decrease, resistance decrease kan. Maksudnya resistance ada value tapi dah berkurang lah. But what happen, it just becomes zero, the resistance. Okay. So kalau kita compare graph of metal dengan superconductor, okay, kamu nampak metal ni kan, as temperature decrease ataupun temperature increase, temperature decrease, resistance pun decrease kan. Masih ada value kan. Tapi untuk superconductor, as temperature decrease, resistance decrease lah. Okay, tapi what happen, dekat certain temperature, which is could be different from different superconductor, dia punya resistance terus drop kepada zero. Okay, ni yang specialnya lah superconductor ni. Okay, alright. And then kita akan tengok apa formula yang kaitkan resistance dengan temperature lah. Okay, so temperature coefficient resistivity ni adalah constant untuk suatu bahan tu. Okay, dia cakap dia adalah ratio change of resistivity and then over change of temperature times dengan resistivity at 20 degree Celsius. Kenapa 20 degree Celsius? Sebab
Kenapa tak kosong kan? Sebab dia cakap dekat temperature starting 20 barulah ada resistance wujud. Okay? Maksudnya bawah 20 tu dia tak ada resistance lah. So that's why lah dia generalkan kepada 20 degree Celsius lah. Okay? Right. And then kalau kita rearrange balik equation ni. Okay, remember the unit is per Kelvin ataupun per Celsius. Sebab ni cancelkan unit ni kan. So if we rearrange this equation, you would get something like so P, you will get something like, this will be given to you on the list of formula. 1 plus half T minus T naught. Okay. So this is the equation. So kalau dia tak kasih, ni kan, this is initial, this is initial resistivity. And then ni adalah resistivity barulah. Okay. So, ni adalah initial temperature. Ini adalah temperature yang kita naikkan tu lah. Okay. And then disebabkan R is inversely proportional to resistivity. So, another thing you can use is R equals to R naught 1 plus half T minus T naught. Okay. Nanti kita belajar macam nak guna formula ni. So, this is the, initial temperature, which is ada initial resistance lah. So, bila temperature bertambah, so kita ada resistance baru. Okay, sama juga macam kat atas ni Sama saja. Except that this one kalau dia kasih resistance, kita gunalah formula ni. Kalau dia kasih resistivity, then we use this formula. Okay, kita akan cuba buat soalan pula.